अबे दीपक मत जा लगुच मो मूत्रु आ पानी बाहर बे मद मद बाहर मैं तो कहया था मो बड़े प्रोफेशनल गंजुड़िया मुतिले ता होम पाइप रे खाली कोन धुआं बाहरिबो आ कोन हाउ अबे तो मूत्र तो धुआं बाहरुची अबे दीपक हां अबे तोर तो गंजे धुआं बाहर मोर कोन ताले सिगरेट धुआं बाहर थबो अबे शीत दिन बोली धुआं बाहरुची नवम फेल कोडिकार ओ तू तो नले भारी पाठुआटा तू बा दशम फेल तू बा 10 पर नथिलु एटा 10 पर ही पढ़ाई छी हां तो रुकुणी रे हां हेइथिबो मु जाईनी जानिबी केमिति जदि ए दी जनक विषय जानी पारु नाहंती ताहले दया करी प्रथम भागटी देखि नियंतु। भाई गुड मॉर्निंग। अबे तमे दिले कोआडे बाबू जनक टिके नु बहुत नालुआ झियो देखला माने आकर खाली नाळ बोही जाए नालुआटा मुहरु देखा जाऊ नथिले भी ये आज्ञा जने निहाती रूप रे भद्र पिला लाइब्रेरी रु आरंभ करी झाड़ा पड़िया जाए ये आज्ञा सबु बेले केवल पाठ ही पढ़ंती। अरे तू स्क्रिप्ट पढ़िनु बोधे आलोक भाई कही 4 जन दरकार। अरे आलोक भाई एथ तू कौन लिखिचु जी ना सी आसिक मते मंदिर घंटी बड़ा बाड़ी देखी पड़े जाऊँ मु आउ कहिबी ना हैला मु जाऊँ मझिरे चांदनी चांदनी पाखे कुओ से कुओ मुळे देखिली गोटे सुंदरी झिया चिची एगोड़ा सब कौन देखु मु जाऊँ सती पद्मावती रे तो पाचिरी कड़े छिड़ा मु हेइछि काले किए देखी नबो भारी लाज लागुची हे कौन करछो ये रे कोन एडा नाळ बेटा रे नाळ कोजु तू मुडु भांगदेला बुझिलु सांगो केते दिन आउ मांडू हिन हे बोलिबा मते जा लागिलानी ओटा मांडू पटिया को पड़िबो तो ई सीन देखि लागुची आ गोटे मांडू व्यवस्था करिया को पड़िबो तम कथा ता लागिलानी केते दिन विधवा जीवन बंचिबा लागो जे एबेटु देशी रुटी के बुझिलु सांगो हां नारायण मास्टर जो गां को आइछि मु भी सुनिछि पूरा माल मोहर लागुछि को कहूछु आ माल मोह जीवन माटी टंका 15 हम गांटी मुंड अंधार बे कोन फटी हां बे फटी हिपी नारायण मास्टर जो देख काई कोठी काई भी देखने लागो ए दे आ उनी पे देखला दिनु तते मु पारुन भूलिलो सहरी झिया तुलो भारी जगली देखला दिनु तते मु पारुन भूली थरे मो साथी रे आ तते नेबिलो हम गा देखिबु हम गा घर तू बुली मो बहु कहूतिला तते देखिबो बोली हम बहु कहूतिला तते देखिबो बोलिलो। अबे नारायण आसलानी बे आइले अरे पिला माने नमस्कार तमे एठी कोन करूछ किछि नाही सर आपन को जे गोटे लाइन मारिया पे आसे नाइस नाइस सर लाइन तक कथा लाइन मारिया नो काले कि आपन जो लाइन मारी दउजी आमे एठी जगी जुठी देखु छु की लाइन मारी दिस आपन तमे गुडा को केबे सुधुरीबन बे जहा तिलो सैया अछ छी 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 अकुलु तो पाठ कन होउची गल्लु हां सोळा पार्टी रे नु बे अलगा जगह रहउजी
ଗଲୁଟାକୁ ରାତିରେ ମାରିଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋ ଭାଇ ଏ ପୁଣି ମତେ ବଢେଇଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ହଁ ନାରାୟଣ ମାଷ୍ଟର ଝିଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲିଣି। ଏବେ ଆଗରୁ ହାଫ୍ ପିଇଲେ ନିଶା ହଉଥିଲା, ଏବେ ତା କଥା ଭାବିକି ଫୁଲ୍ ପିଇଲେ ବି ନିଶା ହଉନି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? କଥା ଆଜି ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଆଈ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆବେ ତତେ ଯୋଉ ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲି ଲେଖିଛୁ ନା ଲେଖିନି? ହଁ ଭାଇ ଲେଖିଛି, ନିଅ। ତୁ ଆଇ କାମରେ ଲଗେଇବୁ, ଯା ଯା। ମୁଁ ପକଡ଼ କରିବି ହେଲା। ଆଉ ନା ଲେଖେଇବି ମୁଁ, କରିବୁ ତୁ? ନା ଆଗ ମୁଁ କରିବି ତାପରେ ତୁ କରିବୁ। ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ପିଓର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଡିସାଇଡ୍ ହବ କିଏ କରିବ। ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ଝିଅ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆବେ ତୁ ତ ଏଠି ମୁଁ ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ତ ଏଇଠି। ତା ଝିଅକୁ ନେଲା କିଏ ବି? ମୁଁ କଣ ଅନାଥ ଆସି ବାଡ଼ଉଛି? ବାଟଲ ନେଇନି ତ ଏ ନା ତାଇ ମରି ଆସି ପଳେଇଛି ବା। ଆଉ ଦେଲେ ନା ସେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସିଏ କିଏ ନବ? ନେଲା କି? କିଏ ନେଲା? କଣ ହେଲା ଜାଣିନ? କିଏ ନେଇଛି ଜାଣିନ? ତମରି ସାଙ୍ଗ ବାଦଲ ନେଇକି ଯାଇଛି। କୁଆଡେ ନେଇଛି ତାକୁ? ଏବେ ବାଦଲ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ବାଦଲ ଆଉ ଆରେ ଭକୁଲୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତମେ କୁଲୁ କୁଲୁ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ମୋ ଧନ ପଳେଇଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି। ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଆବେ ସେ ନିୟମ ମାଲଟା କିଏ କିରେ?